बिचोली वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक दिल्ल्या मुदतवाढी आड आणि एका खाजगी जमिनींतल्यान 33 केव्ही वीज वाहिनी ओडपाच्या निर्णया आड थळाव्या लोकांनी आणि संघटनांनी खर आक्षेप घेतला. या प्रकरणात पुराय पारदर्शकता आणि जबाबदारी दवरची अशी मागणी करपा सवेच वीज खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेखातीर योग्य पावलं उखलची असो आक्रमक सूर आता लोकांकडून वयर सरला. की अशें कशें मागीर हेवटेन तेवटेन तुमचे पेपर कागदां कितें आहा आनी कितें करून तेज्या उपरांत हांवें एक व्हिडिओ काडलो आनी हांवें लेटर बिचोली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घातलेलें आनी इन्फॉर्मेशनूय मागयल्लें. तेन्ना आमकां कळोन येयलें की 33 केव्हीची लायन जी आसा ती खंयच्यानूच जी अस्नोडच्यान बिचोले थिवीच्यान जावं अस्नोडच्यान जी बिचोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा पर्यंत येयल्ली लायन सगळी रस्त्याच्या लायनींतल्यान वयता म्हणून. जाल्यार हांगाच्यान वळोवपाचें काम कशें जालें हेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित येता. आमी आवाज उठयल्या उपरांत इमिडिएटली तेंच्यांनी ही लायन घालपाची जी ट्रेंच मारलेली ती बंद केली, पण तरी सारकी करूंक ना. आयज खंय तरी जनावरां बीन येयली म्हणजे गायो म्हशी बीन अशें येयले जाल्यार भितून रोंपपाक शकता. आतां हे कित्याक लागून घडटा? एक हालींच इन्सिडंट घडलो 2 दीस पयलीं. एक 27 वर्साचो भुरगो लायन हेल्पर जेन्ना हे जे झाडाचे खाने कापपाक गेल्लो थंयच्यान तेजो जीव गेलो शॉक लागून. खंय तरी प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे हायर ऑथॉरिटीज आहा तेंचेर. आमकां कळोन येयलें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जो आसा वल्लभ सामंत अशें नांव आयकलां हांवें, तो खंय तरी ताका एक्सटेन्शन दिवन एक वर्स करून 2 वर्सां वाडयली आनी ताका हांगा हाडलो म्हणून. आनी कालच्या एक न्यूज पेपराचेर आमी हे पळयलें की फाटल्या 4.5 वर्सांक खंय 9 जाणांचे शॉक लागून म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी फाटल्या 4.5 वर्सांक 9 जाणांचो जीव गेल्लो आसा. आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित येता, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसता तेणी ही जी जबाबदारी घेवपाची आसली ताका एक्सटेन्शनूय दिल्लेलें आसा, एक करून 2 वर्सां दिल्लेली आसा. हे कोणाच्या आशिर्वादान हांगासर उरता अशें ते कळना म्हाका. जेन्ना खंयची कसली कंप्लेंट जाता, केसी जाता, कितें जाता तेन्ना रोखडे आमचे PI PSI हांकां ट्रान्सफरी मारता, म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसरांचे ट्रान्सफरी मारता, मामलेदार कलेक्टर हेंचोय ट्रान्सफरी मारता. पण हांकां एक्सटेन्शन हे जे ई जो आसा बिचोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बदला तेजी कित्याक लागून ट्रान्सफर जायना, तेका एक्सटेन्शन कशें गावता. आनी जेन्ना आमी आनी इन्फॉर्मेशन काडपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे 9 जाणांचे 4.5 वर्सांक फूल गोंयांत 9 जाणांचे जे जीव गेल्लेले आसा ते तितूंतले 5 जाणांचे जे जीव गेल्लेले आसा ते सगळे ह्याच ईच्या कार्यकाळान जाला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन गावल्लेलें आसा. आयज खंय तरी हायर ऑथॉरिटीज जे आसा तेज्या पेक्षा वयर चीफ इंजिनियर जावं पॉवर मिनिस्टर, स्मार्ट मिनिस्टर आमचो, तेणी खंय तरी हेजेर विचार करपाक जाय आनी अशा हायर ऑथॉरिटीजांक परत तांकां एक्सटेन्शन दिता तेन्ना डिप्लोमा भुरगे जे डिप्लोमा शिकतात इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आनी कितें त्या भुरग्यांक जॉबा पासून वंचीत रावचें पडटा, कारण स्कोप ना म्हणटा, खंय तरी वेकन्सी ना म्हणटा. जाल्यार हेंचें एक्सटेन्शन कित्याक लागून करता? आनी तेंच्या कार्यकाळान जर इतले जेन्ना आमी लोकांचे शॉक लागून जीव वयता ते पळयतात जाल्यार हेंचेर कित्याक इन्क्वायरी बसना, हेंच्या कार्याचेर कित्याक इन्क्वायरी बसना? अशें केबल जेन्ना व्हरतात आनी तेंचे खंयच उत्तर नासतना आमच्या सारक्या लोकांक कामा धंदे धाडून सामान्य जनते खातीर उबे रावचें पडटा जाल्यार खंय तरी हेंचेरूय इन्क्वायरी बसपाक जाय. हेंचेर कोणाचो आशिर्वाद आहा तोय आमकां कळपाक जाय. त्याच बरोबर आमचो बिचोलचो आमदार हेणी ही जबाबदारी घेवपाची आसा.